¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers, estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a una entrevista que durante estos días me han estado pidiendo bastante, que al parecer es la última entrevista que ha hecho Dimash. Es una entrevista bastante larga, dura más de 1 hora 12. Así que yo no sé si vayamos a dividirla en dos partes o la vayamos a hacer toda de corrido. Todavía eso lo tengo por ver, pero vamos a grabar ahorita, a reaccionar a esta entrevista que me mandaron el enlace. Muchísimas gracias, de esta entrevista con subtítulos, y vamos a ver de qué se trata. Por lo que pude ver en el título, Dimash va a hablar de lo que es para él el éxito, las finanzas, o sea, su economía y sus planes a futuro. Vamos a ver de qué nos dice Dimash, y si es una entrevista tan larga ha de ser bastante interesante conocer los puntos de vista de Dimash, y sobre todo porque todos ustedes me han dicho que está muy buena, que la reaccione, y también me han dicho que la han visto pero que no han tenido subtítulos. Espero poder ayudarlos en eso. De menos, a lo mejor la entrevista no la van a ver como tal, pero más o menos van a entender de qué se trata, por lo que les pueda ir comentando sobre lo que vaya viendo. Y pues ahora sí que prepárense un cafecito, su bebida favorita, porque esto va para largo. Así que, Ático, cállate los ojos de una vez y vamos a empezar, y dale play al video. Havanın алдында, халықтың алдында, бауырларымыздың, жұрттарымыздың алдында сыйлы болып жүргім келген жерде. A ver, déjenle arreglo los subtítulos. Subtítulos en ruso, ¿no? Los quiero. Traducción automática. Español. Aquí está. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Havanın алдында, халықтың алдында, бауырларымыздың, жұрттарымыздың алдында сыйлы болып жүргім келген жерде. Келсем, өскелең ұрпақ алдында біз жеріміздің әрбір сантиметр үшін жауаптымыз. Соны қалаймыз. Ok. Bueno, aquí de entrada Dimash nos resalta y nos hace el comentario, ¿no? De que para él no hay nada más importante que ser respetado ante Alá, ante sus hermanos, ante su tierra, y que nosotros, las viejas generaciones, somos responsables por entregarles algo digno a las nuevas generaciones. En eso tienen mucha razón, aunque ahorita ya las nuevas generaciones eso no les importa. Como que, no sé ustedes qué piensen, pero yo siento que las nuevas generaciones están muy ensimismados. Como que nada más soy yo, y ya lo demás no me importa. Y no sé, yo por ese lado lo veo mal. Digo, yo estoy creado a la vieja escuela. Y no sé, eso ya son opiniones, no, así que de cada quien, ¿no? Димаш әртіс емес, ең алдымен Димаш бизнесмен емес, ең алдымен Димаш қарапайым адам. Ok, ahí nos dice Dimash que él no es ni el empresario ni la estrella, que él es una persona normal. Сәлем достар, бүгін біздің кезекті шығарма Freedom Business под капотом. Осы шығармада біз қонақтармен. Ok, por lo que pude entender, el nombre del programa lo dijo en inglés. Freedom and Business, como que libertad y negocios. Bueno, podcast de libertad y negocios. Yo creo que a lo mejor así se llama, o a lo mejor entendí mal. Pero dicen que es una nueva edición que tienen mucho placer de tener ahí a Dimash. Жетістіктерін, табысын, жаңа деңгейін басқа жағынан көрсеткіміз келеді. Себебі қазір әлеуметтік желілер дамып жатқан кезде бәріміз осы жылдыраған сыртты көреміз. Ал көзге көрінбейтін істер, процестер, сын қатерлер, қандай мүмкіндіктер, қандай оң шешім, сол шешімдер қабылданып жатыр, ол жағы көрінбейді. Сол үшін бүгін бізде ерекше бағдарлама, себебі ерекше қонақ келіп отыр. Димаш Құдайберген. Димаш, сәлем. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы, келгеніне рахмет.
Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Иә, бұл негізі өзіміздің шақырғанымыз бір оқиға бар. Кездейсоқ бір оқиға емес, кездейсоқ кездесу емес, себебі бір әріптестермен, достармен отырғанда бір тақырып көтердік, кіммен әлемде танысқың келеді дегендей. Әр адам жауап беріп жатыр. Біреуі Трамп дейді, себебі ол эпатаждық президент, біреу Илон Маск дейді, біреу Уоррен Баффет дейді, ең танымалы инвестор дейді. Маған кезек келгенде кіммен танысқың келеді деп айтып, мен айттым да, екі адам бар, осы әлемде екі адам бар, танысқың келеді. Сол біріншісі Димаш. Көп рахмет. Неге деп сұрады енді. Сол кезде мен жауабым осылай болды да, себебі Димаш. Ok, aquí es bastante interesante lo que está diciendo el entrevistador, en este caso el protagonista del podcast, en donde dijo que una vez en una... dio a conocer por qué Dimash está ahí en el programa, ¿no? Y dijo que una vez en una reunión con amigos y le preguntaron que a quiénes les gustaría que tuvieran el programa, y sus amigos empezaron a dar opciones. Uno dijo que a Donald Trump, porque es un presidente muy controversial. Otros dijeron que Elon Musk. Otros dijeron que a Warren Buffett, que es un inversionista. Y así dieron varios nombres. Y ya cuando le tocó su turno de hablar a él, dijo que en este mundo solo hay dos personas a las que le gustaría conocer. Dijo que una de ellas es Dimash, y la otra no ha dicho cuál es, pero Dimash está ahí por deseo propio, ¿no? Está muy bien eso. Dice porque para ellos, para los kazajos, Dimash es un héroe nacional contemporáneo que ha glorificado a Kazajistán en todo el mundo. Y sí, como siempre lo decimos, Dimash es el mejor embajador de su país a nivel internacional. Осы заманауи батырымыз ол Қазақстанның атын әлемде шығарып жүр. Біріншіден. Екіншіден, қандай деңгейге көтерілсе де, көтерілмесе де, сол өзінің қағидаларын, құндылықтарын ұсталып жүр. Соған енді бір бағдарламаның басында жігіттерге де рахмет айтқым келіп отыр. Қайсар мен Нұрболу екеуі жүгіріп күні бойы түні бойы осылай кездесу ойымдастырып, осылай бүгін сен қонаққа келіп отырсың. Менің бірінші сұрағым, сен қазір президенттің делегациясында боласың. Осы соңғы рет Францияда болдыңдар ғой деймін, сендер. Президенттермен кездесіп жүресің. Осылай. Wow, aquí, bueno, esto ya lo sabíamos, pero no sabíamos que, bueno, yo al menos no sabía que tenía ya un nombramiento formal, ¿no? Forma parte de la delegación presidencial de Kazajistán. O sea, cualquier lugar en donde se vaya a presentar el presidente, Dimash es parte de su delegación. Ya es como un representante. O sea, eso está bastante interesante. Muy, muy bonito que le hayan dado este título, porque sí, Dimash es patrimonio cultural. Dimash es el mejor embajador de su país. Y yo creo que si puedes presumir de algo, es de Dimash. Increíble, increíble. O sea, esto no lo sabía, que Dimash ya tiene este título oficial como delegado de Kazajistán. O sea, ya es parte de la delegación kazaja. Қазақстанның өз өкілі боласың. Осы елге шыққанда, осы қазір түсінік жоқ қой, шетелге шыққанда сен компанияның ба, өзінің ба бір өкілі болмайсың, сен елдің өкілі боласың. Сол тіл білесің, мәдениет, жоғары мәдениет, проекттарың бар, өнерің бар. Қазір Димашпен сөйлесіп отырып, Димаш өнердегі Димаш ба, әлде бизнесте Димаш ба, себебі брендім бар, өте маңызды бағыт. Ал мүмкін бір 5-10 жылдан кейін мәдениет министрлігінде көрерміз ба деген бір енді сұрақтар бар, сол жағын айтып кетсек. Ассалаумағалейкум, құрметті бізді тамашалап отырған асыл жандар. Айдос аға, сізге рахмет, шақырғаныңызға. Мен үшін үлкен мәртебе осынау әдемі бағдарлама арқылы өзіміздің отандастарымызбен, алыс жақын шетелден тамашалап отырған жандармен жүздесу мүмкіндігі беріп отырғанына әрине ең алдымен Димаш әртіс емес, ең алдымен Димаш бизнесмен емес, ең алдымен Димаш қарапайым адам. Қуанғанда шаттанатын, қиналғанда мұңаятын, адамға жалпы тән барлық қасиеттердің түрі
тұла бойынан табылатын Алланың алдында дәрменсіз жай ғана барлығымыз сияқты пенденің бірімін. Абстракциялық тұрғыда бұл сұраққа жауап беретін болсам, өмір атты мұхит айдын. Wow, esta respuesta que acaba de dar Dimash es muy filosófica, pero me gusta, ¿eh? Porque dice, le preguntan quién es Dimash, con quién están hablando en este momento. El entrevistador le pregunta a Dimash, ¿con quién estoy hablando en este momento? ¿Con Dimash el artista o con Dimash el empresario? Y Dimash le está diciendo, no, pues mira, Dimash no es un artista, no es un empresario, no es nada simple. Dimash simplemente es una persona sencilla. Y aparte agrega Dimash, dice literal, lo que dice la traducción es, si respondo a esta pregunta de forma abstracta, entonces solo soy un pasajero o un viajero navegando en el barco del arte en un océano llamado vida. Wow. Wow. Me gustó bastante esa respuesta de Dimash, bastante filosófico. Өнер кемесімен жүзіп келе жатқан жолаушымын немесе саяхатшымын. Демеке бүгін өзіміз ең биік точкада тұрып қой, осы Алматыда, Шымбұлақта. Сен деңгейін өсіп жатыр. Жыл сайын, күн сайын. Былай қарасақ, деңгейін өсіп жатқаннан кейін, сен енді үлгісің, негізі үлгісің. Бізге ғана емес, біздің Қазақстанға емес, әлемге. Мен ойымша, көп мемлекет өкінеді, неге бізде ондай Димаш жоқ. Себебі сені сырттан көргенде өзінің қағидаларын, құндылықтарын кішіпейіл, қарапайым, салмақты, жоғары мәдениет, ақылды сыртынан көрінесің. Сол деңгей өскен сайын, сыпайылық туралы айтсақ, сыпайылық әлсіздіктің белгісі емес, сыпайылық ақыл мен парасаттың көрінісі. Әрине. Сол сен деңгейін өсіп жатқан соң, жыл сайын деңгейін өсіп жатыр. Сол кезде әрине өмірде көп сынақ болады, сын қатерлер болады. Сол өзінің қағидаларын мен құндылықтарын ұсталу қиын болып жатыр ма? Әлде мысалы іргетасын, құйылған іргетасын мықты, ешқандай жер сілкінбейді. Ok, esta pregunta que le va a hacer, que bueno, que le está haciendo, que le está formulando el entrevistador es bastante interesante, porque le está diciendo, en pocas palabras, le está diciendo lo siguiente: Dimash, tu fama cada día está creciendo más, ¿no? O sea, cada día está creciendo más. Te estás volviendo una persona muy importante, muy representativa de Kazajistán. Todos los países, hasta cierto punto, como que nos tienen envidia, ¿no? Porque ellos no tienen un Dimash como tú, y ya ahí le empieza a adorar la píldora, como diríamos. Empieza a decirle, eres muy inteligente, muy sensato, muy humilde, ya todas las cualidades que ya conocemos de Dimash. Y la pregunta que le formula es la siguiente, dice que si no es difícil conservar esos valores y esa sencillez y esa humildad, a pesar de todos los problemas que se le han presentado durante su carrera y con toda la fama que ha creado, en pocas palabras le está diciendo que cómo le hace para seguir con los pies en la tierra a pesar de ser una persona tan relevante y tan importante y tan famosa. Ешқандай жер сілкініс маған әсер етпейді. Неге десеңіз, жалпы менің өмірімде болып жатқан қызықты сәттер деп айтайын, барлығы өткінші дүние. Сол себептен бүгін бар, ертең жоқ дүние. Атаға бір ой, мансап, ақша. Ok, aquí lo que responde Dimash es bastante interesante, y cuando terminó de hacer la pregunta, Dimash le dijo que ningún problema lo va a derrumbar o lo va a quitar de ser quien es, ¿no? Y le explica el por qué. Le está diciendo, pues que todo lo que es la fama, el honor, la carrera, el dinero, dice, incluso la vida, dice, hoy está y mañana no, como que diciendo que para él la fama es efímera, no se va a quedar ahí para siempre. Obviamente la disfruta ahorita que la tiene, pero no por eso deja de ser la persona quien es, ¿no? Y no por eso deja de tener los valores con los que creció. Y
él sabe muy bien que representa el apellido Kudaibergen a nivel nacional y a nivel internacional representa a un país, no solo a una familia, representa a todo un país, a una nación, representa a Kazajistán. Y en eso está muy bien centrado el muchachote Kudaibergen. Qué bueno que Dimash piense así, la verdad es muy, muy enviable. Тіпті біздің өмірімізде бүгін бар, ертең жоқпыз. Бәріміз Алланың алдына қайтып келеміз. Бәріміз белгілі бір деңгейге дейін жұмыс жасаймыз, мансабымызды көтереміз, бірақ дей тұрғанмен ең алдымен адам өзімнің пайымдауымша бірнеше қағидаларды өмір бойы ұстанып келгендігі дұрыс. Мысалы, ең алдымен рухани тұрғыда адам өз-өзін өмір бойы байытып отыру керек. Екіншіден, парасаттылық. Үшіншіден, жауапкершілік, табандылық, еңбекқорлық. Бірінші орынға адамның рухани жан дүниесін қойып отқандағы себебім, жалпы қай мамандық болмасын, қай мамандық өкілі болмасын, адам ең алдымен рухани тұрғыда бай болуға ұмтылу керек. Неге десеңіздер, рухани кедей, пасық кеуде, сәл тәкаппарлау адам, ол қоғамға үлкен қауіп төндіретін адам деп айтуға болады, қай салада болмасын. Спорт болса, ақылсыз адам жұдырығымен біреуді өлтіріп алуы мүмкін. Политикадағы адам пасық кеуде болса, халыққа қызмет етпей қояды. Ұстаздық етіп жатқан адам өзінің шәкірттерінің алдындағы функциясын түбегейлі атқармай бастайды. Немесе әнші, актер, жалпы танымал тұлға өзінің танымалдығын және де халықтың алдындағы жауапкершілігін толыққанды сезіну керек. Неге десеңіз, өскелең ұрпақ алдында кез келген танымал адам, менің ойымша, моральдық, этикалық тұрғыда бағыттаушы, бағдар беруші. Мен мысалы бір интервью барысында, немесе әңгіме дүкен құру барысында, немесе сахнада ән айтып болғаннан кейін халыққа сөз сөйлеп тұрғанымда ойға қонымсыз, немесе біздің дүниетанымымызға, рухани құндылықтарымызға қарама-қайшы келетін әңгімелер айтып бастасам, ол өскелең ұрпақ алдында менің жауап. Ok, aquí lo que nos está explicando Dimash es los pasos que él sigue, ¿no? Para conseguir mantenerse con los pies bien aterrizados, sencillo, humilde, y nos está diciendo que un artista o un representante o alguien famoso debe tener muy presente que tiene un nivel de responsabilidad ante el pueblo, ¿no? Ante sus seguidores, ante sus fans, ante la comunidad de gente que lo conoce. Y esta persona debe estar, como él lo mismo lo dijo, debe ser muy inteligente, debe ser muy trabajador, debe ser un ejemplo a seguir, en pocas palabras dice, pero sobre todo debe ser una persona con paz espiritual, en busca de la espiritualidad en cada momento. Y ya da algunos ejemplos, ¿no? Dice, porque una persona con malos valores y todo eso deja de servir al pueblo y se convierte en una amenaza. Y dio ejemplos, ¿no? De que en el deporte, por ejemplo, en el boxeo, alguien con una mala influencia puede darle un mal golpe a alguien y causarle una tragedia, o que un funcionario público, en este caso, dejaría de servir al pueblo para servirse a sí mismo. La corrupción y todo eso, ¿no? Dio algunos ejemplos. Y se me hace bastante interesante que Dimash vea esto así, porque es que así debe de ser. Y no sé por qué nos causa tanta emoción o conmoción ver que Dimash piense así, cuando realmente todos deberíamos de pensar así. Esto debería ser algo normal, ¿no? Para nosotros, pero lamentablemente no. Como que todo el mundo, como les dije hace un momento, todo el mundo estamos como que muy ensimismados. Pensamos en nosotros mismos y después en los demás. Y Dimash es al revés. Dimash piensa primero en los demás y hasta el último en él. Les vuelvo a repetir, yo creo que Dimash es a lo que todo el mundo deberíamos aspirar a ser, ¿no? Кешілігімнің жоқтығы деп ойлаймын. Маған неліктеп отырған
бозбалалар, жас жеткіншектер кішігірім болсын менен тәрбие алып отыру керек. Аға есебінде мен дұрыс бағыт бағдар көрсетуім керек. Және де екіншісі парасаттылық. Кез келген жерде адамның ішкі мәдениеті, ой өрісі даму үстінде болу керек. Сонымен қатар жауапкершілік. Менің әкем үнемі айтатын, егер қолынан іс келмейтін болса, немесе жасай алмай қалатын болсам, жауаптанба деп. Жауапкершілік ол қазіргі таңда менің ойымша ең ер адамға керекті басты қасиеттердің бірі деп ойлаймын. Келісемін. Мен бағдарламаның басында әшейінде қонақтармен таныстырушы едім. Енді сені таныстыру демек қажеті жоқ, бірақ енді алдында 3-4 рет кездесіп, біраз әңгімелестік. Енді өзімнің бір фишкам бар, қосатынмын. Қалай мен сезінемін қонақ. Сол кезде Димаш ең танымалы, тек қана ең танымалы әнші емес, Димаш профессионалды спортшы. Ол туралы сөйлесеміз. Екіншіден терең шығармашыл адам. Неге терең? Себебі осындай терең ойларым бар. Негізгі әр мықты жол, салмақты жол, көрінбейтін жол күрделі болады. Әр қадам жасалу күрделі. Көп сынақ, сын-қатерлер күтеді. Бізді мысалы Freedom Bank ретінде айтып кетсем, өзіміздің жолымыз оңай емес, бірақ бір қызықты, тиімді бір шешім. Ok, ahorita estoy cayendo. Este podcast forma parte de la empresa Freedom Bank. Entonces por eso entrevistan a empresarios y personas de relevancia, digamos que internacional financiera. Y ahora invitaron a Dimash y pues aquí el entrevistador está hablando de las cualidades de Dimash, ¿no? Dijo, bueno, en cada inicio del programa siempre me toca presentar al personaje o al invitado en cuestión. Dice, en esta ocasión no necesité presentar a Dimash porque Dimash ha sido el más famoso que ha venido aquí. Y ya vuelve a decir lo mismo, ¿no? Que es un representante del país y todo eso. Y ya está hablando de los valores que quiere transmitir Freedom Bank con este podcast, ¿no? Dice que el camino de Freedom Bank tampoco ha sido fácil, ya que crean soluciones, productos y servicios interesantes y eficaces para los clientes. O sea, está vendiendo la marca y eso es comprensible. Өнімдер мен қызметтерді нарыққа клиенттерге жасасақ, сол кезде мысалы 1-2 күн бұрын бір кофейняда бір официант кісі келіп, рахмет, мен осылай 7-20-25 бағдарлама ипотекаға алып, өзімнің арманыма жеттім, сіздерге рахмет дегенде бізді шабыттандырады. Бізге өте жылы болады осындай сөз естуге. Бірақ енді көре алмайтындар да көп. Әртеуір айтады, ой, олар өсіп жатыр себебі мынандай бар заттар деген. Енді мен түсінемін. Көңілге алмаймын, себебі енді біріншіден сана сезім әр деңгейде, екіншіден әр адам өзін сылтаудау керек, өзін ақталу керек. Соның ішінде енді біреулер айту мүмкін, Димаш Құдайдан, Алладан берген таланты бар, жарқырап жолы ашылды, жұлдызы жанды дегенді айтуға болады. Бірақ жаңағы 3-4 рет кездескенде сөйлескенге мен байқадым, сенің өмірінде 20-25 жыл осы өмірің келе жатыр. Әрине мықты тәртіп, әрине жаңағы талант, қабілетпен еңбек қорлықты сен бірге алып келатсың. Сол екеуін біріктіріп алып келетқаннан кейін тәртіп, дисциплина арқасында осындай деңгейге жетіп жатсың. Енді қабілет табыстың тұқымы дейді ғой, ал еңбек оның суы. Бірақ сенде адамсың, сенде шаршайсың, ана қазір сен ұшып келдің. Қаншама 10 күнде қалаларды, мемлекеттерді аралап келдің. Иммунитет түседі, мына жақта ойы бұзылады, мына жақта ұйықтайсың, мына жақта тен, мына жақта күн дегендей. Болды ма өзінде осы 25 жыл жолында жүріп келе жатқанда
Wow, esta pregunta que le está haciendo el entrevistador es bastante interesante porque pues, está diciendo, Dimash lo conocemos que es un gran artista, es un gran deportista, todo lo que sabemos de Dimash, ¿no? Y en pocas palabras le dijo, oye, a pesar de, dice, te conozco y ya llevas con este estilo de vida entre 20 y 25 años de constancia, de andar en viajes, andar en presentaciones, andar en concursos, estar cantando siempre, el ensayo, el estudio, la disciplina, el orden y todo eso. Dice, sabemos que Dimash es alguien que ha sido tocado por un don divino. En pocas palabras le dijo, eres la cruz entre un alien y un ángel. Dice, pero me gustaría conocer un poquito más el lado humano, ¿no? Dice, la pregunta literal, dice, ¿has tenido momentos a lo largo de los 25 años de tu camino en los que te cansaste tanto que querías mandarlo todo a volar, o terminarlo todo, o dejarlo todo? Esta pregunta es interesante porque nunca se le ha formulado a Dimash como tal, ¿no? Vamos a ver qué nos responde. Yo imagino que va a decir que sí, que ha sido cansado, pero que ha valido la pena. Vamos a ver qué dice. шаршап қолыңды бір сілтеп тастап кететін бір сәттер болды ма? Болса, екінші сұрағым, кім қасында болды? Тірек болып, қолдап болып, мұғалімдер, ата. Ok, le está haciendo dos preguntas adentro de la misma, ¿no? Le está haciendo la primera de que si en algún momento de estos 25 años se ha cansado tanto o se ha fastidiado tanto que ha querido dejar esto todo y dedicarse a otra cosa. Y la pregunta dentro de la pregunta es si ha sido así, en esos momentos, ¿quién fue tu apoyo? ¿Quién te respaldó? ¿Quiénes fueron tus mentores? A lo mejor fueron tus padres, algún ser querido, algún amigo, o a lo mejor los fans. Interesante la pregunta. Жақындар, достар, мүмкін, әрине, жанкүйерлер. Өте қызықты сұрақ. Жалпы Ay, Dimash lo está diciendo, esa es una pregunta bastante interesante. Es que yo creo que los artistas quieren este tipo de entrevistas donde les pregunten cosas que valen la pena, ¿no? Y no preguntas como, ¿ya te casaste? ¿O tienes novia? ¿O cuál es tu color favorito? O sea, digo, son preguntas válidas porque le interesan a todo el mundo, pero el artista las escucha tantas veces que se cansan. A lo mejor por eso muchas veces los mismos artistas no quieren hacer tantas entrevistas, ¿no? Porque dice, me voy a parar para que me vayan a preguntar cuál es mi color favorito, a qué horas me levanto, qué como, qué desayuno, si ya tengo novia, si ya me casé, qué pienso de los hijos. Dice, en lugar de que me pregunten cosas con trascendencia, ¿no? De cuál es mi filosofía de vida, cuáles son mis metas, qué me ha costado llegar hasta aquí, quién me soporta, o sea, cosas que realmente los retroalimenten y no trivialidades o cosas banales como lo que hacen los programas de espectáculos o revistas de noticias de famosos, ¿no? Y Dimash reconoció la pregunta diciendo que es una pregunta muy interesante. биыл 31-ге келдім. Музыка әлемінде дәріс алып жүргендігіме, қызмет етіп жүргендігіме 25-26 жыл кетті. Кешіресің, бір жылды төмендетіп. Жасартып жатсыз оны. 5 жасымнан бастап әжемнің өзінің аяғы ауыратынына қарамастан осыны айтқанды қатты ұнатамын. Әрбір сәтті пайдаланып мамама рахмет еткім келеді. Неге десеңіз, артрит деген үлкен бір қиын ауру, бір 3-4 минут. Ok, aquí Dimash está diciendo que lo primero, lo primordial, la base de todo esto es darle gracias a su abuela, ¿no? Porque a pesar de su dolor en las piernas, que ya nos explicó que es artritis, a pesar de todo eso lo llevaba desde los 5 años, ¿no? A la escuela de música. Ана адам тұрып жүре алады, бірақ 3-4 минуттан кейін аяғы шаршайды, ақсаңдайды. Сол ауруына қарамастан мамамыз ол кезде ағатай мен Светапа жұмыста, папа жұмыста, 5 жасар Димашты арқасына асып алып, күнде таңертең музыка мектебіне баратын. Сол кезде есімде қалып қойған, сол музыка мектебінде бір орындықтарда болмайтын бір бос. Мама коридорда мен сабақтарым біткенше дейін күтіп, тік тұрып күтіп тұратын. Үлкен қажырлы еңбек сол кісілерде жатыр. Мамам да, әкем де, ата-анамның бақыттауында
жалпы ұстаздан шәкірт озар дейді. Негізі қазіргі таңда азы көпті бір жетістіктерге жетіп, халық алдында бір кемелденгендей болып, сөйтіп жүрген күндеріміз ұстаздарымыздың, ата-анамыздың арқасы деп білемін. Сол кісілердің жемісі. Ok, aquí Dimash está reconociendo, ¿no? Y diciendo que si él es lo que es ahora es gracias a sus padres y a sus maestros. A sus padres por todo el apoyo, a sus abuelos porque siempre estuvieron ahí, a su abuela porque a pesar de su enfermedad lo esperaba y lo llevaba todos los días a la escuela y lo esperaba de pie, aunque ella no podía caminar mucho y le dolían las piernas, ella tenía que esperar de pie a que terminaran las clases de la escuela de música de Dimash. Y dice, todos estos sacrificios han logrado que yo sea la persona que soy ahora. Y dice, cada uno de mis logros es el resultado del trabajo de estas personas, sus abuelos, sus papás, Svetlana y Kanat, y sus maestros, ¿no? Менің әрбір жетістігім сол кісілердің жемісі. Иә. Сол ұстаздарымызға, ата-аналарымызға рахмет. Бірақ жастайымнан бір ешқашанда әнші бола алмай қалады екенмін деген ой болмапты. Қатты сенген сияқтымын өзіме. Әншілік мансабым көтерілетіндігіне бір үлкен үмітпен қарап өстім. Қазіргі таңда Аллаға шүкір халқымыздың ақ батасымен жақын шетелдегі тыңдармандарымыздың қолдауымен бауырларымның, достарымның шашбауымды көтеріп келе жатқандығының арқасында қазіргі күні жағдайым жақсы сияқты сізге сұхбат беріп отырғаныма қарағанда. Керемет, жақсы. 2016 жылы бір қызық оқиға айтып берейін, сұрақ қояр алдында. Футболдан чемпионат Европа болды. Жарыс болды. Сол жарыста Исландия тобы ширек финалға шықты, 1-4-те. Англияны ұтып. Былай қарасаң, енді көбісі негізі англичандар шығар, мүмкін жазған шығар енді. Оларға жолы болды, повезло деп. Бірақ Исландия тобын тереңірек зерттеп қараса, бас маманы, бас тренері негізі басқа маман болып жұмыс істеген тіс дәрігер, дантист. Ал ойыншылар жартылай кәсіпқой ойыншылар болған. Біреу поштада істейді, біреу полицияда істейді, біреу пожарник болып істейді, дәрігер болып. Сол мен ойымша, неге бұлардың осындай табыс тарих жазылып кетті өздерінің тарихтарына? Себебі бірінші тәртіп, екіншіден сенім, үшіншіден жүйелі жұмыс жасап, жаңағы команданың рухы болып, әрине күш жігерімен осындай жетістікке жетті. Екінші жағынан менің ойымша дарынды адам, талантты адам қандай маман болсын, соны алып кетеді, бір жағын әрді тесіп шығады. Сен, Демеке, танымал әнші болмағанда қандай мамандыққа көңіл аударушы едің? Мен білем, неге басында айттым, профессионал спортшы. Сен профессионал түрінде таэквондомен айналыстың. Мүмкін таэквондодан чемпион мира болушы едің. Мүмкін UFC-ға қатысып, ертең қарап отырушы едік. Мүмкін басқа бір маман өзіне лайықты ұнайтын бір болды ма? Жаңағыда айтып өткеніндей, басқа мамандық туралы тіптен ойлаған жоқпын. Ok, aquí, en palabras cortas, no sé por qué el entrevistador le quiere hacer preguntas tan largas, pero bueno, es su programa y él puede hacer lo que quiera, ¿no? Aquí, para resumir la pregunta, le dijo a Dimash que si no hubiera sido cantante, ¿qué le hubiera gustado ser? Porque dijo, yo sé que has sido deportista, que has sido... has practicado taekwondo, dice, a lo mejor si no hubiera sido cantante,
hubieras sido campeón mundial de taekwondo o en qué te hubiera gustado sobresalir, ¿no? ¿A qué te hubieras dedicado de no ser cantante? Y aquí Dimash le está diciendo, pues nunca me imaginé en otra profesión. Pues, algunas personas combinan una segunda profesión con la primera, ¿no? Pero dice, yo siempre desde niño quise ser cantante. Енді адамда бір екінші мамандықты бірге алып жүреді ғой. Бәлкім біріншісімен сәті түспей қалып жатса, екіншісін алып кететіндей ойлап қоюым керек деген сияқты. Бірақ менде ондай болмапты. Әнші болам, әнді айтам деп сөйтіп өсіп, бүгінгі күні әлі әнші болып жүрміз. Ал өзім спортқа жаны құмар бала болдым. Спортты қатты жақсы көрдім. Бір 20 жасыма дейін, тіпті 25 жасыма дейін футбол ойнадым. Күнде 20 жасыма дейін күнде, 20-дан кейін енді ара-тұра уақыттың тапшылығына байланысты жүзумен айналыстым 5-6 жыл. 4 жылдай сол таеквондомен айналысқам. Таеквондоны әлі күнге дейін жақсы көремін. Балалармен жиналып, қай мемлекетте болмасақ та бір жақсы зал тауып алып, өзіміз бір төбелесіп алатынымыз бар. Жақсы ол негізі. Әрине. Өйткені күрделі қойылымдар қою үшін сахнада, күрделі шығармаларды орындау үшін жанды дауыста біздің ағзамыз тонуста болу керек. Физикалық тұрғыда тонуста болу керек. Жан дүниеміз моральдық тұрғыда тонуста болу керек. Ok, aquí nos platica Dimash, ¿no? Y nos dijo, bueno, yo siempre he querido ser cantante. Y ya nos empezó a hablar, ¿no? Dice, y referente a lo del deporte, dice, sí, de hecho, hasta los 25 años jugaba todos los días fútbol, me gusta mucho. Dice, después de los 25, ya por falta de tiempo y por los compromisos y los viajes, todo eso, dejé de jugar fútbol, pero me dediqué al taekwondo, me dediqué a la natación. Dice, aún hoy en día, cuando ando de viaje en otros países, siempre procuramos, entre mi equipo y yo, encontrar un gimnasio para entrenar un poco, ¿no? Dice, porque es importante, porque todo el desgaste que hago en el escenario, dice, si no tuviera una buena condición, sería imposible hacerlo, ¿no? Vemos que Dimash hace mucho malabar en el escenario, lo vemos colgado cantando con una bailarina en el aire, o cosas de mucha demanda física. Si él no tuviera una buena condición, sería muy difícil de lograrlo. Dice, necesito estar bien físicamente, por eso en la medida de lo posible entrenamos siempre para mantener esa buena condición. Сол себептен осылай ара-тұра айналысып тұратынымыз бар. Жақсы. Мен алдыңғы бір кездесуде есімде қалып қалды. Бір білесің бе білмеймін, Ливерпульдің ойыншысы болған Садио Мане деген. Сол тренировкадан ба, бір енді ойыннан шығып келе жатқанда, жаңағы журналистер түсіріп алған, қолында экран шағылған телефон ұстап келе жатыр. Сол Садиодан енді миллионер, мультимиллионер, енді сұраған ғой, неге телефонды ауыстырмайсыз деп. Сол жауап берген, мен қайтем, 10 Феррари маған керек жоқ, 20 алтын сағат керек жоқ, 2 самолет керек жоқ, оның бәрін қайтем дейді. Күшім келгенше көмектескім келеді. Сенегалдан шыққан мектеп салады, және басқа да заттарды істейді. Сенімен кездескенде байқап қалдық, сенің телефоның жаңа модельді болған жоқ. iPhone 12 ма? Иә, ескі телефон болды. Сол кезде сен сұрағанда, сен де бізге жауап бердің. Қайтем, бұл байланыс қой, тек қана байланыс. Істейді ма, істейді. Жауап берем ме, жауап берем. Сол өзінің біріншіден Садио Манені кездестірсең, міндетті түрде танысып ал, себебі құндылықтар сәйкес келеді. Енді осындай бір қағидалар бірдей адамдар бір-бірін біліп жүрсе, мен ойымша жақсы болады деп ойлаймын. Екіншіден, осы сенде осы ұсталынатын
қол жетімді заттардан бас тарту қандай шектеулерді қоятынын сол туралы кішігірім айтып бересің бе? Жалпы атақты Боб Марлиге бір ретте сұхбат барысында бір кісі келіп сұраған, сіз қаншалықты бай адамсыз деп. Мен өте бай адаммын деп жауап береді жаңағы кісі. Неге десеңіз, менің атамекенім бар, тәуелсіз мемлекетім бар, менің кең байтақ жерім бар, менің отбасым аман, халқым, дінім аман, бауырларым аман, бауырым бүтін дейді. Ал материалдық тұрғыда қаншалықты байсыз деп сұраған кезде, егер сіз айтып отырған нәрсе жаңағы миллиондаған доллар табыстырып отын болса, онда мен кедеймін дейді. Неге десеңіз, мен өмір бақи біраз ақша таптым, бірақ та мен үшін оның құны көп деген дейді. Жалпы айтқанда, әрине ақша барлық адамға керек, бірақ ақшаға деген махаббат біздің алақанымыздың тұсында ғана болу керек. Алақанымыз арқылы жүрегімізге өтіп кететін болса, бүкіл тұла бойымызды билеп, біздің сана сезімімізді улап жіберуі мүмкін. Ok, esto es bastante interesante. Aquí, nuevamente, el entrevistador le hace una pregunta muy larga. Le preguntó a Dimash que, básicamente le preguntó, ¿por qué no eres materialista? Porque le dijo, la última vez que nos vimos, vi que tu teléfono no es reciente, no es nuevo. Y Dimash le dijo, no, pues tengo un iPhone 12. Y ahorita van, creo que como por el 20, 19, algo así. Y sí, Dimash le dijo, no, tengo un iPhone 12. Y el entrevistador le preguntó a Dimash, ¿y por qué? Teniendo tanto dinero, siendo tan rico, ¿por qué tu teléfono no es el más nuevo, no? Y Dimash le dijo, pues, ¿para qué, no? Dice, este que tengo sirve, puedo hacer llamadas, puedo recibir llamadas, que es para realmente lo que lo necesito. Dice, este es funcional. Todo lo demás es vanidad, como aquellos hombres o mujeres que solo desean traer lo mejor y todo eso es porque quieren demostrar de lo que carecen. Realmente las personas ricas, los millonarios de verdad, los ricos, no se preocupan por esas cosas, son las personas más sencillas que se puedan imaginar. En cambio, los nuevos ricos o los que quieren pretender algo que no son, siempre andan presumiendo en redes sociales sus viajes, sus carros, sus aviones. Esos son los nuevos ricos, los que realmente no saben ser millonarios. O sea, realmente para ser millonario hay que tener clase, no como estas personas que nada más andan luciendo sus cosas, ¿no? Y realmente los ves y dices, qué lástima me das, pobrecito, ¿no? Podrás tener muchos bienes materiales y lo que quieras, pero como persona no vales la pena. Y Dimash es un claro ejemplo de eso, ¿no? Porque dice, mi teléfono es viejo. Y pues, dice, realmente la riqueza de uno está en lo que uno tiene espiritualmente, ¿no? Vivir en un país libre, tener buenos amigos, tener buenos valores, una familia que te quiera, y todas esas cosas. Lo material es muy va y viene, en pocas palabras. Dice, el amor por el dinero debe quedarse en la palma de la mano. Dice, porque si se te pasa el corazón, te puede envenenar todo y hacerte una persona ambiciosa y materialista. Y no te van a dejar disfrutar de las pequeñas cosas que te rodean, como ver a los pájaros volando, disfrutar del sonido del mar, no sé, cosas así que son las que realmente valen la pena, no lo material. Себептен ең алдымен адами құндылықтар өзіміздің айналамыздағы кішігірім заттарға ғана қуана білу. Жыл өткен сайын өмірде бақытты болудың үрдісі азая түседі дейді. Енді ол қаншалықты рас екенін білмеймін, бірақ кейде қарағанда ол шындыққа да жанасатын сияқты. Кейде қарағанда олай емес секілді. Сол себептен бәрімізде бақытты болып жүре берейік. Бақыт ол ата-анамыздың амандығы, ол ақшада емес, ол атақта емес, абыройда емес тіпті. Сен жиі Латын Америкасына барып тұрасың. Сол жағына бір сұрақ қойғым келеді.
негізі Латын Америкасын қарасақ, бір енді мен қаржыгер банкир болғаннан кейін енді зерттеймін, қарастырамын сол мемлекет жақ бір финтех бар, Ньюбанк деген. Сол финтех Ньюбанктың оқиғасын қарасақ, табыс оқиғасын қарасақ, олар нарықта стандарттарды өзгертті. Себебі өсіп кетті. Астам 118 миллион астам клиенттер бар, үлкен болып кетті. Сол Ньюбанкқа дейін банктың қызметтері мен өнімдері тек қана ауқатты адамдарға қолжетімді болған. Тұрмысы төмен, кішіпейіл жағдайы қиын адамдарға банктың қызметтері мен өнімдері қолжетімсіз болған. Сол Ньюбанк өзгертті. Неге солай болып жатыр деп стандарт өзгертті. Соны мемлекет қолдап үлкен қазір банк болды. 100-ден жоғары миллион, 118 миллион жоғары клиенттері бар. Сол Латын Америкасының адамдарына қарасақ, қанша үнемі дағдарыс болса да, спорт пен музыкаға өздерінің құштарлығы мен сүйіспеншілігін көрсетеді, махаббатын көрсетеді. Бізде фридом ретінде өзіміз осы мұрамызды қалдырғымыз келеді, наследиемізді. Елімізде көбірек 70-тен жоғары пайыз адамдар жаңағы депозиттері болсын, жинақтау болсын, осындай өзімізді үлесімізді қосып отыр, өнімдерді жасап. Себебі бізге маңызды өзіміз ертең осылай біз туралы да осылай айтып отырғандай, Қазақстанда Freedom Bank осылай стандарттарды өзгертті. Жаңағы тек қана кредитпен рассрочкаға жүгіре бермей, жаңағы жинақтау мінез құлықты дамытты деген ниетіміз бар. Әрине, Алла қаласа. Бірақ Латын Америкасына қайтып келсек, сол тұрғындары жаңағы музыкаға әбден беріліп, қандай жағдай болмаса да музыканы жақсы көреді. Соншама махаббат. Сен сол жанкүйерлермен араласқанда айырмашылығын көресің бе? Не олар ерекше? Басқа жанкүйерлерден қарағанда осы Латын Америкасының өзінің бір несі құпиясы бар ма, білмеймін. Барып сол туралы кішігірім айтып кетесің бе? Енді испан тілдес. Ok. No sé por qué. Bueno, sí lo entiendo, ¿no? Que tiene que estar vendiendo la marca del Freedom Bank. Y cada que puede, no sé si se han dado cuenta, cada que puede mete un gol con eso, ¿no? Nos mete publicidad del banco diciendo que ellos trabajan mucho y bla, bla, bla. Todo lo que dijo, les voy a resumir la pregunta. La pregunta fue, Dimash, ¿qué diferencia notas entre el público latinoamericano al resto del público que tienes? O sea, de los fans. Y aquí ya va a responder Dimash, ¿qué diferencia se encuentra entre sus fans latinos y los fans de otros idiomas, ¿no? Халықтардың барлығы эмоцияға, жан тәнімен берілген сондай бір ерекше музыкаға, өнерге, мәдениетке жақын, ашық жарқын мінезді сондай халық. Осы жақында ғана Барселонада болдым. Сол кезде осы айтып отырған сөздеріме тағы да бір мәрте көзім жетті. Бәріміз қосылып бәссәмә мучаны айттық, фан кездесуімді өткіздім, бір керемет әсер алдым. Жалпы халықтың өзара айырмашылығын әрине көріп жатамыз, бірақ өнер адамы есебінде мені қызықтыратыны менің концерттерімде әр түрлі ұлт өкілдері бастары бірігіп, рухани тұрғыда руханияттары бір арнаға тоғысқандай болып, әдемі отбасын құрап тұратындай көрінеді. Сахнада тұрған әнші үшін ол үлкен бақыт. Үлкен бақыт. Әрдайым басқа ұлттың өкілдері мен қазақша ән салған кезде қолдап қолпаштап бірге орындауға ұмтылып тұрғандығын көргенімде мен енді ерекше сезімге, ерекше күйге бөлендім. Ең бастысы бейбітшіліктің жаршысы есебінде, бейбітшіліктің фанаты есебінде, тепе-теңдіктің фанаты есебінде осы сәттер үшін
барлық тыңдармандарыма үлкен рахмет айтқым келеді. Қазір әлемде бейбітшілік болса екен деп армандаймын. Сәбилердің жылаған үндері азайса деп армандаймын. Қазір қайырланы қосып қалсаңыздар соғыс, бүкіл жақта соғыс. Енді негізі дұрыс емес-ті бұл нәрсенің бәрі. Сен Ok, aquí Dimash lo que dijo fue lo siguiente, ¿no? Dice, obviamente se notan diferencias entre los públicos, ¿no? Cada público es diferente. Dice, el pueblo latino son gentes que aman mucho el arte, son muy apasionadas, son muy entregadas. Dice, pero en pocas palabras nos dijo Dimash, yo no veo a mis dears, a mis fans, por nacionalidades. Dice, yo cuando estoy en el escenario, hay en los conciertos, durante los conciertos hay gentes de muchísimos países. Dice, pero lo más importante para mí es que cada uno rompe sus barreras de nación y todos se vuelven una sola familia. Ya no importa si está un alemán junto con un argentino y un chino. Dice, en ese momento se vuelven familia, olvidan sus barreras políticas y todos se vuelven hermanos en ese momento. Dice, lo que más me gusta. Dice, obviamente cada región tiene sus diferencias culturales, pero en el momento en el que estamos todos en un concierto nos volvemos una familia. Dice que es lo que más le importa, ¿no? Y ya ahí nos empezó a hablar de la paz, ¿no? Dice, pues yo quiero que haya paz y la guerra está mal y todo eso. қазір Европадан келдім. Біз бір рет өзімізде Европаға барып, өзімізді рахмет Димаш ретінде сезіндік. Айтып берейін ба, қалай болды? Европада бір конференция өтті. Банктердің арасында. Тек қана Европаның мемлекеттің банктері болды. 30 мемлекеттен Португалия бар, Испания бар, Франция бар, Германия бар, Чехия бар. Осы Европаға кірмейтін бір мемлекеттен бізді ғана шақырды. Freedom. Біз сол кездесуге барып, жаңағы сол жерде енді цифрландыру туралы сұхбаттар тақырыптар көтеріліп жатты. Енді біз өзіміздің өнімімізді көрсеткенде, осылай Қазақстанда оңай, қолжетімді 5 қадам жасап, осылай қолжетімді болады, инклюзия бәрі алалады дегендей көрсеткенде, жаңағы Европаның банкерлерін көзі былай үлкейіп бізге қаратты, қол шапалақтап, сұрап, сол кезде өзімізді Димаш ретінде сезініп қалдық. Қаншама внимание, фокус алдық та, біз қазақстандықтан сені көреміз ғой. Сен қазір осы Европада концерт турларын өтіп жатыр. Айтып бересің, өзің қандай пландарың бар? Осы жылы қалай өткізесің, қаяқта өткіздің, қандай жоспар бар негізі Европаға да? Енді әлем үлкен, Латын Америкаға барасың, Америкаға барасың, Европаны дамытпайсың, Қазақстанда жақында өткіздің. Алла қаласа. Ok, aquí nuevamente una pregunta muy larga para resumirla. ¿Cuáles son tus planes a futuro, Dimash? Sabemos que tienes conciertos en Europa, que vas a ir a América Latina, pero dice, ¿cuáles son tus planes para lo que resta del año? Y aquí Dimash está empezando a contestar, ¿no? Que va a haber un concierto en España, en el Olympique de Montjuic, en donde está jugando el Barcelona actualmente. Испанияда концертім өткелі жатыр. Барселонада жаңағы Олимпик стадиум деп аталады, сол Олимпик арена ма, қателеспесем. Тексеру керек, қателесуім мүмкін. Dice que también va a estar en Alemania. Германияда жоспарлануда деп естідім. En Inglaterra, en el Wembley Arena. Wembley аренасында сонымен қатар. Тағы да алыс. Ok, dice que también va a haber uno en Letonia. De ese no sabía del de Inglaterra y Alemania, y obviamente el de España, y el de Nueva York, y el de la Ciudad de México, pero el de Letonia no sabía. Жақын шетелдерде Латвияда жоспарланып жатыр. Соның ішінде ең үлкен кішкене бағдарламасы өзгерді. Está hablando del Madison Square Garden.
20 мың адамдық атақты стадион Madison Square Garden алаңында концертім өткелі жатыр. Ok, lo que estamos viendo en estos momentos es el promocional que se está que está circulando por tierras, yo creo, por tierras estadounidenses, en donde están promocionando el concierto de Dimash, ¿no? Diciendo que es un escenario muy importante, que solamente personalidades muy importantes se han presentado en este lugar y que en esta ocasión se va a presentar Dimash en el Madison Square Garden, y están mostrando escenas y música de los conciertos de la gira Stranger, ¿no? Estábamos escuchando el principio que toca Olsa Skurmanbek de la canción de Stranger en el Cobis, y la verdad está muy bonito, está muy bien hecho el promocional, obviamente como se esperaba de la gira en Estados Unidos, bueno, del concierto en Estados Unidos, tiene que ser algo de muy alta calidad, ¿no? Now, it's my turn. Y ahí dice Dimash que ahora es su turno. Сол дайындық қызу үстінде дайындалып жүрміз. Иә. Сапарда, жолда. Әрдайым сапарда, әрдайым жолда, бірақ әрдайым. Ok, yo creo que para este momento de la entrevista todavía no tenía concertadas las presentaciones en la Ciudad de México, porque nada más mencionó hasta el Madison Square Garden y dijo, y ya. O sea que para esto yo creo que él no sabía todavía que se iba a presentar en México y que iba a tener 2 fechas. Y les apuesto que esas 2 fechas en la Ciudad de México van a ser más importantes que la del Madison Square Garden. No es por menospreciar o por tirar hate o algo, pero queramos o no, Dimash en Estados Unidos ya se ha presentado. Estuvo en el Barclays Center. Y ya lo conocen más o menos en ese mercado. Y ahorita me refiero a nivel de importancia porque va a llegar a un público diferente, va a llegar a un público latino, va a llegar a un mercado nuevo para él, en donde se dio que tiene cabida, en donde él ya se dio cuenta que lo puede explotar y que va a ser muy redituable. No por nada, la primera fecha del día 8 se vendió instantáneamente. En cuanto se pusieron los boletos a la venta, se vendió casi en su totalidad. Para los que quieran ser específicos, se vendió el 85%, ¿no? Inmediatamente, ya lo demás en un plazo de 2-3 horas. Eso fue la primera fecha. Tanto fue así el auge y la conmoción por tener a Dimash en la Ciudad de México que se tuvo que abrir otra fecha para que alcanzara toda la gente a presenciarlo. Es la segunda fecha en donde yo voy a estar presente, la del día 10 de octubre en el Palacio de los Deportes. Una fecha es que es increíble. Es la primera vez que en la Ciudad de México un artista se presenta en la misma semana. Ya no hablamos de transcurso de días. En la misma semana se presenta 2 veces en lugares diferentes. Casi siempre cuando un artista se presenta en la Ciudad de México 2 o 3 veces es en el mismo recinto. Aquí no, se presenta primero en el auditorio y después se presenta en el Palacio de los Deportes, que es casi el doble de capacidad, y los 2 fueron ventas totales, fueron sold outs, los 2. Se acabaron los boletos. Obviamente en el del Palacio de los Deportes tardó un poco más porque es un lugar más grande, no es de 10,000 personas como el auditorio, sino que le caben 17,000, 19,000 si hay de pie, pero los asientos normales son 17,000 y ya no hay boletos tampoco. Pero vamos a tener la fortuna, y les digo, Dimash después de esto se va a dar cuenta que América Latina es un gran mercado que puede trabajar, que puede explotar, y no les extrañe. Y aparte que vimos ya después de lo de la entrevista del club de fans de Dimash Kudaibergen en México oficial en el programa de TV Azteca, ya Dimash y los representantes de Dimash ya establecieron México
como ruta de itinerario forzoso para cada una de sus giras. Ya se dieron cuenta que aquí hay mercado. Y no les extrañe que en las próximas giras que va a estar viniendo Dimash a México, en una de esas se descuelgue a Chile, se descuelgue a Colombia, se descuelgue a Brasil, se descuelgue a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Perú, a Bolivia, no sé. Se puede ir de México hacia abajo, ¿no? A ciudades representativas en donde puede hacer un acaparar público de regiones circundantes. Eso va a ser bastante importante, por eso les digo que va a ser más importante que el del Madison Square Garden. No es por importancia o que la gente sea mejor o peor, es por importancia de mercado, es a lo que me refiero, para que no se me malentienda, ¿no? Porque es un mercado nuevo, por eso es más importante. Y pues bueno, les digo, yo creo que en esta parte de la entrevista Dimash todavía no sabía que se iba a presentar en México. Азы көпті бір жетістіктерге қол жеткізгенде, өзіміздің халқымыздың бір марқайған жүзін көргенде, одан әрмен шабыттанып, тағы да шаршасаң да бір энергия алғандай болып, жұмыстанғым келіп тұрады. Сол себептен менің алға ілгеріленуіме ең үлкен септігін тигізіп жатқан ол өзіміздің отандастарымыз, өзіміздің қазақтарымыз. Сол себептен жергілікті бауырларымызға рахмет. Сенімен осы кездескенде осы өзіміздің бір ниеттерімізді айтып отырмын ғой, жаңағы банкте не істеп жатыр екен, банкир болғаннан кейін қалай өзіміз өзгерткіміз келеді, халықтың қаржылық сауаттылығын жаңа деңгейге көтергіміз келеді деп өте маңызды. Негізі көп көңіл аудармаса да біз көп көңіл аударып жатырмыз. Біздің акционер Тимур Турлов 20-дан 30-дан миллион деген өзінің табысын бөлісіп жатыр. Халықпен, кэшбэкпен, құнды қағазбен, халық үйренсін деп, халық білсін деп. Негізі қазақстандықтыққа өте жолы сәті түсті. Сен барсың, бәріміз мақтанамыз, айтып отырмын. Басқа елдер, енді сен басқа мемлекеттен болса, мен саған қарап көңіл түсуші еді, неге бізде ондай адам жоқ деп ше. Содан кейін біз мақтанамыз. Жоқ, шын керек. Ішкі жүрекпен айтып отырмын. Рахмет үлкен. Сондай адамдар біздің жаңағы акционер Тимур біздің осылай Қазақстандыққа келіп нарықта стандарттарды өзгертіп жатыр. Өзінің бір ниеті. Тимурмен сөйлескенде айтады: Айдос, я хочу жить в обществе, которое будет умным, талантливым, где процветает молодежь, где есть дорога талантам деп. Өз ниеті сондай. Сондықтан біз осындай өнімдерді құрастырып жасап жатырмыз. Сен келгенде біз екеуміз біраз сол туралы сөйлестік. Сен кеткеннен кейін жігіттер айтып отыр, одан кейін Демекен ой жасамаушы еді, бірақ сол күні автоматты түрде шоттарын саған ауыстырып жіберді, сендерге ауыстырып жіберді деп. Біріншіден, бұл бізге өте үлкен жауапкершілік. Рахмет. Сенің көңіл аударып осылай сенімді көрсеткенде. Бірақ сұрағым келеді, неге солай шешім? Ok, y otra vez una pregunta larguísima, ¿no? Hablándonos de los valores del banco Freedom Bank y todo eso, vendiendo la marca. Y la pregunta es, Dimash, ¿por qué transferiste todos tus ahorros, todos tus ingresos a una cuenta en Freedom Bank? O sea, le preguntan que están dando a entender que Dimash tenía su dinero, sus ahorros, todo lo que ha recaudado, guardado en la cuenta de otro banco. Pero después de que empezó a trabajar con ellos, con Freedom Bank, ya cambió sus ahorros de ese banco a Freedom Bank. Y le están preguntando que por qué fue eso, ¿no? Неге солай жасадым? Бір сөз айтып кетейін. Сол кездесуде сен бір рет әңгіме тақырыпты ақша туралы, қаражат туралы көтермегенсің. Мен соны қанша 4 рет бар кездестік. Бір рет болсын сен көтермегенсің соны. Біз басқа темалар туралы сөйлестік, басқа заттар туралы сөйлестік. Бұл жағын енді керемет енді қағидан ба, керемет құндылығын ба көрсетіп жатсың бізге де. Біз саған да осылай өзіміздің махаббатымызды көрсеткіміз келеді. Рахмет үлкен, рахмет. Енді ақша туралы көп айтқым келмейді, өйткені ақша туралы
Esto que está diciendo Dimash me gusta mucho. En pocas palabras nos está diciendo, no me gusta hablar del dinero. Ah, y vamos a ver qué más dice, ¿no? Dice, porque para algunas personas puede ser mucho, para algunas personas puede ser poco, pero realmente no es un tema que tome mucha mi atención, ¿no? El dinero. Әркімнің субстанциясы әртүрлі. Сол себептен біреуге аз болуы мүмкін, біреуге көп болуы мүмкін. Оны әңгіме қылып айтып отқанның өзі әбестік деп ойлаймын. Жалпы оның үстіне оны камера алдында айтқан дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені өмір бақи шын ниетімен, қажырлы еңбегімен табыс тауып, бірақ дей тұрғанмен өзінің қол жеткізген материалдық тұрғыдағы позициясына көңіл толмайтын адамдар да бар. Кішігірім ғана жұмыс жасап, жолы болып кетіп, үлкен ақша тауып жүргендер де бар. Әрине. Сол себептен біріншісінің көңіліне тимес үшін, екіншісінің алдында күлкі болып қалмас үшін, ақша туралы көп әңгімені қозғағанды ұнатпаймын. Бірақ мені сіздердің банктарыңыздың қызықтырған ең жалғыз ғана тұсы бар. Оны өзіңізге де айтқам кездескен кезде. Негізінде бір тақырып қозғалып жатқан кезде белгілі бір іс-әрекетке бірден барып кету, немесе қазақша айтқанда жанып кету, ол менің табиғатыма қарамаған еш нәрсе. Көптеген ұсыныстар түсті, бір үлкен қаржы табу мүмкіндігі бар, үлкен жобалардың ұсыныстары түсті, бірақ та жанып кете қоймаймын. Бірақ сіз айтқан әңгімеден кейін мен бірден жанып кеттім. Неге десеңіз, маған ең қатты ұнағаны кэшбэк осы ұнады маған. Енді білмеймін, ең бастысы халқымызға бір кішігірім болса пайдасы тисе, сол игі, ең бастысы сол. Ok, aquí Dimash está diciendo por qué cambió su dinero, ¿no? Dice, porque hay unos conceptos y algunas políticas y algunas directrices del banco que me llamaron mucho la atención, ¿no? Como que están interesados en ayudar a la gente, que tienen una tasa de intereses, de regreso de intereses muy alta, la más alta de las que él conoce. Y sobre todo eso, ¿no? Que hay cosas que empatan mucho con su ideología, que es ayudar al prójimo. Por eso le interesó el banco y se cambió con ellos. Сол үшін ғана жақсы болып кеттім. Бұл менің өзімнің істерге деген алғысым болсын. Ең бастысы халықтың дұрыс бағасын алып, батасын алып, өсіп өркендеп, үлкен әлемдік нарықты жаулайтын біздің бір әдемі банкіміз болса, ол да біз үшін үлкен жетістік болар еді. Сол кезде өзіме бір ой келді. Біз осы нарыққа жаңа картаны жасадық, супер карта дейміз. Себебі енді ерекше карта, ішінде өзінің жаңағы мүмкіндіктері бар, жинақтау, инвестициялық мінез құлықты дамытатын, жаңағы әдеттерді өзгертетін, тұтынушылық әдеттерден былай қадам жасауға, жаңағы депозит ашып, жаңағы кэшбэк алу, құнды қағаздармен танысу дегендей. Соның ішінде біз біраз коллаборация жасадық бір үлкен брендтермен. DC, Warner Brothers, Рик и Морти, Наруто. Бізге олар бір супергеройлар болды. Бэтмен, Джокер, және де басқа да бір персонаждар. Сол кезде мен ойладым да, неге бізде өзіміздің де бір супергеройымыз бар ғой. Себебі сен енді еліміздің атын шығарып жүрсің ғой, шыны керек. Әлемде бәрі үлгі алып отыр. Осындай қағидаларың, құндылықтарың бар, мықты, салмақты. Сол бізге сен супергерой ретінде көрінесің. Соның ішінде осындай бір суперкарта сенің Құдай қаласа жасайын деп отыр. Біріншіден енді жай саған өзімнің алғысымды, рахмет. Ok, aquí lo que le está diciendo el entrevistador a Dimash es de que ellos como Freedom Bank han tenido colaboración con varias empresas y marcas importantes, DC, Warner Bros, caricaturas como Rick y Morty, como Naruto,
y nos mostraron imágenes, ¿no? Imágenes de las tarjetas con estas impresiones de personajes importantes de esas empresas. Dice, pero para nosotros los kazajos también tenemos nuestro superhéroe personal que eres tú. Dice, por eso quisimos mostrarte esto como gratitud y como un homenaje y como un agradecimiento para ti. Sacar una tarjeta contigo impreso en ella, ¿no? Y ya nos mostraron la miniatura de la tarjeta que se llama Supercard, y ya nos habló de los planes de ahorro y todo eso que quieren fomentar, les digo, vendiendo la marca. Y qué bueno, ¿no? Que se les reconozca a Dimash de esta manera. ¿Cuántas de ustedes van a querer esta tarjeta? ¿Cuántas de ustedes van a cambiar su dinero a Freedom Bank para tener su tarjeta de Dimash? айтқым келеді. осылай бізді қолдап, рахмет үлкен. бізге сеніп, біздің өнімге сеніп, біздің философияме сеніп, бізді қолдап жіберді. Соған саған енді бәріміздің банкімізден, командамыздан, Тимурдың атынан рахмет айтқым келеді. Көп рахмет. Рахмет. Темеке, өзімде бір ыстық сұрақ бар. Жүрекке ыстық сұрақ. Саған да ыстық болады сол сұрақ. Мен өзімді негізі бақытты адам деп санаймын. Себебі алла тағала әжеммен таныстырды. Әжемді көріп қайттым. Ұлы әжем қымбат деген кісі болатын. Мен оған шөбере болғам. Және апаларымызды, Раушан апам, аталарымызды, Оразбай, Төкен атам, соларды есіме алсам, біріншіден олар өздерінің тәрбиесімен махаббатын төгіп берді маған. Солардың арқасында осындай бүгінгі жетістікке жетіп отырмын деп ойлаймын. Әрине. Екіншіден үлгі көрсетті, жасқа қарамай сондай еңбекқор болатын. Осы қымбат әжемді айтып кетсем, 80-ге дейін тігіп отыратын көрпесін. Тек қана осы мен шақырып, мені жіптенеге тігіп берді. Саған да сенің апаң, атаң, әкең, анаң өте жақын, ыстық болады. Сол кісілер туралы айтып бересің ба? Сізге шын жүректен рахмет. Осы сұхбат барысында ата-анамызды. Ok, aquí ya le están preguntando a Dimash, ya se van un poquito de preguntas un poquito más personales, ¿no? Ya le están pidiendo a Dimash que nos hable o nos platique de las personas más importantes para él, que son sus abuelos y sus padres. Y aquí Dimash está agradeciendo la oportunidad de dejarlo hablar de ellos, ¿no? Ante las cámaras durante la entrevista. Тағы бір мәрте халықтың алдында ұлықтауға мүмкіндік тудырып отырғанымыз үшін. Әке асқар-тау, шеше қайнар бұлақ деп халықтан алып бекер айтпаған. Өзімнің папама, өзімнің анама шын жүректен жүрек жарды лебізімді осы сұхбат барысында тағы бір мәрте айтып қалғым келеді, рахметімді айтқым келеді. Бүгінгі күнгі біздің бақытты сәттеріміз, азды-көпті жетіп жатқан жетістіктеріміз тікелей сол кісілердің бала кезден бергі бізге қойған қажырлы еңбегі, риясыз махаббатының арқасында деп білемін. Біздің папамыз күні кеше қайтқанына 2 жыл уақыт болып қалды. Иманы болсын. Өте дана кісі еді, кемеңгер кісі еді. Папамыздың әрбір айтқан ақыл сөздері, нақыл сөздері, дана сөздері мәңгі жадында қалды. Яған мәңгі бақи өшпейтін рухани азық болып қалмақ. Неге десеңіз, папамыз өте үлкен ойшыл адам болды. Біздің әрбір кем-кетігімізді көріп, түзеп, ақыл айтып, санамыздың дамуына бір ерекше үлес қосатын әрдайым. Папамыздың өзінің сүйікті бір жақсы көретін бір тұлғасы болды. Дінмұхаммед Қонаев. Сол кісінің ойындағы жақсы мағынада айтқанда кірпияздығы, ішкі мәдениеті, өзін-өзі ұстауы, аристократтық қасиеттері туралы ауыз толтырып әрдайым.
Ok, aquí Dimash nos está hablando, ¿no? De la importancia, sobre todo de sus abuelos, hasta el momento de lo que nos ha dicho de sus abuelos en él y sobre todo la influencia que ha tenido los consejos y las palabras que le decía a su abuelo, Dimash refiriéndose a su abuelo como una persona muy sabia y muy inteligente, que lo corrigió en muchos lugares. Y ahorita está hablándonos de que su abuelo admiraba muchísimo a una persona de nombre Din Muhammad Konaev. Por esa persona que veneraba a su abuelo de Din Muhammad, por eso Dimash se llama así, ¿no? Din Muhammad Kanatuli. Es bonito saber todas estas historias. айтқанын ұнататын. Осы кісіден үлгі алып, осы кісі кезінде былай деп айтқан. Мен қанша биікке көтерілсем де, халқымнан биік бола алмайтындығымды ұмытпаймын деп айтатын. Соны бізге мәңгі бақи еске салып өтті. Және де ең алғашқы рет сәби Димашты, бала Димашты музыка әлеміне әкеліп, ұлттық дәстүрге, ұлттық құндылықтарға баулыған, ең алғашқы рет қолыма қара домбыраны сатқан, Еркемай деген күйді үйреткен кезінде апамның еңбегі орасан зор. Қазіргі таңда өмірде өткеннен кейін ол кісінің Aquí nos está contando Dimash de que su abuelo fue la primera persona que le puso un dombra en sus manos. Aparte que le enseñó a tocar el cuy, no sé si sea un instrumento o sea una canción. Dice que extraña mucho a su abuelo, que su pérdida ha sido muy grande y que al día de hoy le gustaría verlo y pedirle consejos. жетіспейтіндігі айдан анық көрінеді, қатты сезіледі. Кейде бір кеңескім келеді, кейде бір ақыл сұрағым келеді. Бірақ Құдайға шүкір, қазіргі таңда енді папамыздың орнын басып, әрбір аяқ алысымды кеңесімен көмкеріп, әкелік қолдауын көрсетіп, ақылын айтып жүрген ағатайымыз бар. Ағатайымыздың әрбір айтқан сөзі біз үшін заң, бұлжытпай орындалу керек. No sé si aquí la traducción esté mal o así le digan ellos a sus papás. Porque ya van 2 o 3 veces que veo que en la traducción, cuando se refiere al señor Kanat, a su papá, lo ponen como tío. No sé si en la tradición kazaja su abuelo sea su padre y Kanat vendría siendo su tío, o porque también he visto que luego también les dice papá y mamá. Pero aquí lo dice que ahorita la figura varonil más importante para él, después de su abuelo, vino a tomar ese lugar su papá, ¿no? El señor Kanat. Dice que cada una de sus palabras es ley para él. Y dice que gracias a Dios puede tenerlo a él y a gente también aparte de él, ¿no? Que puede consultar. Сол себептен Құдайға шүкір, былай айтқанда кеңесетін адамдарым әрдайым жанынан табылып жүр. Мамамыз әлемге дейін біздің әрбір концерттеріміздің алдында батасымен көгертіп жатады. Сол себептен өзімді ерекше бақытты жан санаймын. Рахмет, Демеке. Мен қазір сені тыңдап отырмын да, негізі ой келді. Мүмкін бүгінгі біздің подкаст тек қана осы бір сұрақ үшін жасау керек болды. Осындай бір табиғатта жайлауда отырып, қазір ұмытып кетеміз ғой. Мен деп тәкаппарлық бар. Жастарға үлгі болып, бәріміз ұмытпай жүрейік. Әрине, Өзіміздің ата-бабаларымызды, әкелерімізді, аналарымызды, солардың арқасында, тәрбиесінде, махаббатында біз осылай деңгейге жетіп, осылай бүгін отырып, ойымызды бөлісіп отырып. Саған рахмет. сізге рахмет. Өзіңнің қағидаттарын, құндылықтарыңды жоғалтпай. Мен негізі бүгін ерекше бір әсерге бөленіп отырмын. Неге десеңіз, біздің табиғатымызға көз тоймай отыр. Ok, aquí lo que el entrevistador le dijo fue a Dimash que gracias, ¿no? Por esa respuesta y que después de escucharlo
se puso a pensar que a lo mejor el rumbo que le dio la entrevista no era el correcto, sino que toda la entrevista debió haber sido dedicada nada más a esa pregunta, porque le encantó y admiró cómo Dimash expresó de su abuelo, de sus abuelos en general, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de la gente que lo rodea. Y también Dimash le está dando las gracias, ¿no?, por haberle hecho esa pregunta, y también sobre todo le está diciendo que muchas gracias por sacarlo a hacer la entrevista a esta parte en donde están, porque dice Dimash que a él le encanta la naturaleza y que le gusta mucho estar admirando estos paisajes en los que están, y sí, la verdad están impresionantes. осы сұхбат табиғат аясында өтіп жатқандығына ерекше қуаныштымын. Vean el paisaje que tienen atrás. Тауларымыздың әр қыртысы жүрегімізге ыстық қой. Былай қарап отырсаңыз, білектің күшімен, найзаның ұшымен қасық қаны қалғанша ата-бабаларымыз бізге теңдессіз, көлемі жоқ, сарқылмайтын мирас, мұра болсын деп осыны бәрі қалып кеткен болатын. Енді осыны бағалай білейік. Бұл да бір өте өзекті мәселе. Келісемін. Өскелең ұрпақ алдында біз жеріміздің әрбір сантиметр үшін жауаптымыз. Соны ұмытпағаймыз. Недавно у тебя было день рождения, и мы с Кайсаром решили заехать поздравить тебя. Когда мы позвонили, это же твой день рождения, в этот день, где ты находишься, твои ребята как раз сказали, что ты в студии. Мы приехали с Кайсаром, мы думали там, может быть, в студии празднуете вы как-то вот по-своему, по-особенному. И что я заметил, когда мы приехали, две вещи. Первое. Стол, который был в студии, был очень скромный. Чай, вода, печеньки, может быть, какие-то. Как у студентов. Да, как у студентов, как в общаге, да. Я жил в общаге, знаю это. И ты был максимально вовлечен в работу. Вот про трудолюбие и вовлечение, это вот опять-таки твои особенности, твои черты характера, даже несмотря на этот день, ты не даешь себе каких-то поблажек. Где вот эта черта, наверное, между тем, чтобы расслабиться и быть максимально сфокусированным? Как тебе удается это делать? Я считаю, неважно, какую профессию. Ok, aquí lo que se está refiriendo el entrevistador es, ahora vamos a enfocarnos en el tema de el trabajo duro y la constancia de Dimash, ¿no? Porque dijo, hace poco fue tu cumpleaños, donde cumplió 31 años, dice una persona, un amigo de ellos y él, el entrevistador, dice, fuimos a visitarte el día de tu cumpleaños a tu casa fuimos a verte para felicitarte. Y se me hizo muy curioso que ese día tan especial para una persona como mucha gente lo hace, ¿no? Que consideran su cumpleaños como día de fiesta nacional casi, donde debería de haber paro de labores. Dice, ¿y tú no? Dice, llegamos a tu casa y estaba todo muy sencillo. Dice, en la mesa había agua, había té, había algunos trozos de pan. Algo muy, muy, muy austero, muy sencillo. Dice, y tú ese día estabas trabajando, estabas dedicándote a tu música, estabas en tu estudio grabando y todo esto. Dice, esto se me hizo muy curioso, ¿no? Que tu dedicación no te da tiempo de descansar. Le está preguntando cómo equilibra eso, ¿no? Entre sus descansos y su trabajo. Профессию ты представляешь, кем ты работаешь, чтобы достичь успеха, как говорил Бальзак, чтобы дойти до конечной точки, нужно просто идти. И каждый день, просыпаясь с новыми силами, мы должны просто заниматься, работать над собой, ежедневно пытаясь становиться лучшей версией самого же себя вчерашнего. Я люблю музыку, но я понимаю, что в этой жизни есть вещи намного важнее, чем просто музыка. Намного важнее искусство. Но так как у меня есть некие обязательства перед аудиторией, перед страной, перед людьми, которые поддерживают меня и все мои начинания. И поэтому я просто обязан работать. Должен усердно трудиться, чтобы достигать новых вершин.
Ok, aquí Dimash está diciendo que ah, él sabe y siente que tiene una responsabilidad con su pueblo, con sus fans, y que toma ejemplos, por ejemplo, como de Balzac, ¿no? Que dice que tienes que seguir caminando para llegar al destino final. A lo que se refiere es que tengo que seguir trabajando para poder seguir cumpliendo mis metas, como él dijo, seguir conquistando mis cimas, las puntas de la montaña que me he puesto, ¿no? Y eso necesito seguir trabajando y sobre todo que lo hace también por siempre entregarnos algo de calidad y siempre superarse. Знаешь, еще какой контраст? Ну, я же через свою призму, да, мне удалось с тобой поговорить до этого и прочувствовать какие-то вещи. Когда мы вышли из студии, ты нас вышел провожать, и налетели фанаты, поклонники. И они были из разных стран. Корея, Турция, другие страны. И промелькнула такая мысль, насколько вот этот контраст величины масштаба человека и его скромности и трудолюбия, да, то есть вот буквально за 10-20 минут я увидел, насколько ты был скромен и вовлечен, и насколько вот ты человек мира, человек масштаба. И это тоже вдохновляет, показывая паттерн поведения, какой Димаш. Практически лет 10 с момента моего участия в I Am Singer я уже настолько привык к разным апофеозам и дифирамбам, что отношусь к этому абсолютно спокойно. Я не верю, когда меня хвалят сильно, потому что я трезво даю оценку на самого же себя, потому что я знаю, что я далеко не идеальный человек, как и в характерном плане, так и в плане музыки, наверное. На протяжении всей жизни мы должны стремиться к идеалу, попытаться найти того самого идеального человека. Я сам очень люблю приземленных людей. Мне довелось уже в раннем возрасте начать общаться и дружить с президентами разных стран, с представителями разных больших компаний, с состоятельными людьми. Я на всех одинаково смотрю. И пытаюсь себя вести точно так же. Точно так же, как и все люди. Потому что в этом и есть настоящее счастье. Когда ты сам себя не возвышаешь. Вспомнилась одна история. Один журналист спросил у Кобзона: вы уже на протяжении многих десятилетий являетесь звездой первой величины. Не сложно ли вам приходится? Он ответил скромненько: мне комфортно, мне не сложно, потому что я себя не считаю звездой. Звезды — это только на небе. Мы все смертные, мы все одинаковые. Единственное, то, что меня отличает от других людей, это то, что Аллах дал мне этот шанс. Это то, что эта работа приносит мне все-таки большое удовольствие. И благодаря тому, что я получаю огромный фидбэк от зрителей, у меня все еще есть силы работать над собой и дальше двигаться. Это же счастье просто. А в целом я ничем не отличаюсь от других людей. Ok, aquí la pregunta que le hicieron a Dimash es de que el joven que lo está entrevistando se dio cuenta que lo siguen mucho, ¿no? Personas de fans, tiene fans de otros países, Turquía, Alemania, Francia, Inglaterra, México, Colombia, el país que quieras, aparte de los kazajos. Y le preguntó que a Dimash que cómo manejaba esto, ¿no? De la fama y qué sentía por esto. Y Dimash le contestó diciéndole: no, pues mira, ya son casi 10 años que ha pasado del programa de I Am Singer, donde pues todo reventó, todo explotó, la fama. Dice, y ha llegado el momento en que ya me acostumbré, ¿no? He pasado por mucho tipo de situaciones controversiales, no controversiales y de todo eso. Dice que ya me acostumbré. Dice, y aparte tomo muchos ejemplos de otros artistas, ¿no? Y ha dado ejemplos de que alguien dijo que
A pesar de ser muy famoso, él no se considera una estrella, que es un ser humano normal, porque las únicas estrellas que hay están en el cielo y él es un mortal como cualquier otro. Y da esos ejemplos, ¿no? De sencillez, de por qué es tan abierto, por qué es tan normal y por qué no tiene la fama subida hasta la cabeza, ¿no? Como la mayoría de los artistas que se sienten intocables e inmortales y perfectos. Y Dimash dice, no, por eso cuando me adulan demasiado, pues no lo creo, ¿no? Porque sé que estoy muy lejos de eso. Estoy muy lejos de la perfección, por eso siempre trabajo duro y todo eso, porque sé que me falta mucho por hacer, me falta mucho por aprender, me falta mucho por perfeccionar. Y es bonito que dé esos ejemplos, ¿no? De la sencillez, porque el nivel de artista que es y que diga esto le calla la boca a muchos artistas que son de plástico, que son resultado de nada más de propaganda y publicidad y no realmente de talento y trabajo duro como él. Я тоже могу быть скверным, грустным, веселым, иногда нести всякую чушь. Все равно мы должны постоянно работать над собой и развивать свой внутренний духовный мир, обогащаться каждый раз, пересматривать свои взгляды. Раньше я думал, что каждый мой ответ должен совпадать с ответами из предыдущих моих интервью. Но сейчас я понимаю, что как-то я процитировал высказывание Черчилля. Он сказал, что если человек в 17 лет думает, что он все знает и умеет, то это нормально, потому что так как человеку всего 17 лет. А если 27 лет или в 37 он говорит то же самое, то это говорит лишь о том, что человеку все еще 17 лет. 17 лет, да. Так что взгляды меняются, мы растем. Самое главное, чтобы родные и близкие не болели, чтобы народ жил в достатке, в спокойствии, чтобы Аллах всех нас оберегал. Об остальном я и не прошу. Занимаюсь музыкой, получаю удовольствие. Пока что люди ходят на мои концерты, рукоплещут. Аллаху рахмет. Про публичность, наверное, еще хотелось бы спросить. Многие, ты знаешь, был кейс такой, вот мой один из друзей моих говорит, ты же начальник, тебе же хорошо, наверное, там решения принимаешь, ну все, там приказы раздаешь. Я ему говорю, вот представь, что у меня там рюкзак сзади, вот я его снял, рюкзак, я ему попытался объяснить, вот какая ответственность собрана в этом рюкзаке. Вот это, тебе надо решать вот эти вопросы, отвечать за это. Прежде всего, ответственность. И когда люди видят тебя со стороны, многие хотят, мечтают быть тоже Димаш. Но это же тоже большая ответственность. И та история, та ноша, которую ты несешь на протяжении многих лет. Расскажи вот про это, как... Ok, esta pregunta es bastante interesante porque le está preguntando Dimash que ¿cómo logra seguir siendo él mismo a pesar de tanta carga y responsabilidad que él lleva en sus hombros siendo Dimash y manteniendo el nombre de Dimash en alto, ¿no? Esta pregunta va a ser bastante interesante. Тебе дается оставаться Димашем, несмотря на такую нагрузку, и как ты воспринимаешь эту ответственность? Ну, совершенно спокойно. Я такой же человек, как и все, там, ко всему происходящему в моей жизни я отношусь абсолютно спокойно, потому что, ну, во-первых, нужно понимать, что то, что у меня получилось и получается по сей день, это, во-первых, благодаря Всевышнему, благодаря Аллаху. На моем месте мог бы оказаться другое. То, что я имею сегодня такую позицию, это не говорит о том, что я больше всех работал или талантливее всех. Просто Аллах так захотел. Ok, dice Dimash primero que antes que nada él se lo toma con calma.
con mucha calma, porque sabe que si él está en el lugar en el que está hoy es gracias a Alá. Eh, y la verdad se me hace un pensamiento bastante interesante. Dice, hay que ser realistas, porque en el lugar en el que estoy yo hoy, dice, podría estar cualquier otra persona. No se trata de que tenga más talento que alguien o que sea mejor que alguien. Dice, simplemente yo creo que estoy en el lugar en el que estoy porque es un deseo de Alá. Ah, Dice Dimash aquí literal lo que está diciendo dice, por supuesto, acabo de hablar de los valores espirituales. Cualquiera que tenga la oportunidad de influir en la opinión pública debe sentir una responsabilidad ante la sociedad, ante el pueblo. Y es lo que hace Dimash, ¿no? Que siempre transmite paz, transmite armonía, amor, cuidado de los niños, respeto por las personas mayores, respeto por tu patria y todas esas cosas. Конечно, я только что говорил о духовных ценностях. Любой человек, имея шанс на влияние на огромное количество людей, не должны чувствовать ответственность перед публикой, перед народом. Но я стараюсь не подкачать. Постоянно себя исправляю. Не то чтобы я держу себя в рамках, но рамки приличия изначально должны быть у каждого человека. Конечно, приходится лишать себя обычных вещей. Я говорю о том, что мне сейчас уже не sходить спокойно в magazine, не прогуляться по парку, но... Ok, aquí Dimash nos está diciendo ya de las repercusiones, ¿no? De la fama que tiene. Dice, pues me he privado de cosas sencillas, cosas cotidianas que puede hacer cualquier persona, como poder ir a la tienda a comprar algo o pasear por el parque sin ningún problema, ¿no? Dice, es el precio. Dice, pero de todas maneras dice que está muy contento, que gracias a Dios o gracias a Alá, y que su vida todo está pasando como él soñó desde que era niño, ¿no? Такова цена. В любом случае, я очень благодарен Аллаху за то, что в моей жизни все складывается так, как я мечтал с детства. Dice que sería muy injusto quejarse. Ты знаешь, да, я полностью с тобой соглашусь. Я люблю читать биографии интересных людей. Вот про Уоррена Баффета тоже в 2 словах хотел сказать. Он, ему 98 лет, если не ошибаюсь, под 100 уже. Ну, такой аташка уже. И он начал заниматься инвестициями очень в раннем возрасте. То ли было ему 10 лет. Вот, ну, то есть если мы отнимем первые 10 лет жизни, когда он только рос, и условно посмотрим, то условно больше 80 лет этот человек предан своему делу. И он постоянно совершенствуется. Меняется мир. Появляются соцсети, Facebook, не знаю, крипта, какие-то другие истории. Но вот на протяжении 80 лет остается неизменным лидером с точки зрения человека, который хорошо разбирается в инвестициях. И когда мы говорим о том, что привычки меняют людей, кто-то говорит, 30 дней, все, я через 30 дней стану новым человеком, начну бегать, не знаю, здоровое питание и так далее. Кто-то говорит, я честно не верю, потому что вот вся твоя жизнь, это и есть твоя дисциплина. И ты не можешь через 30 дней стать другим. Если ты проходишь этот путь, эту судьбу, то ты должен ее проходить с достоинством. Так вот, когда я читаю Джобса, Ричарда Брэнсона, Баффета, других людей, они всегда чем-то жертвуют своей жизнью. Ну вот не получается ловить вот этот work-life баланс, все успевать. Они отдаются преданному делу, и я уверен, в твоей жизни тоже очень много жертв было и есть, когда ты не можешь просто пойти с друзьями погулять, не знаю, просто что-то сделать просто так, потому что вот как любой человек встал и пошел, поехали на рыбалку, поехали туда. Во-первых, весь твой график расписан. Это вот большая ответственность, да, потому что ты уже человек мира, и тебя в каждой стране ждут твои фанаты, твои поклонники. Как тебе вот эта публичность с точки зрения груза и ответственности дается? Насколько ты вот к этим вызовам... Наверное, к ним никогда не будешь готов, но тем не менее, насколько ты вот к ним
готов или не готов, и что завтрашний день тебя сулит или ждет. Что ты думаешь об этом? В любом случае, я четко даю себе отчет о том, что все, что происходит в моей жизни, Aquí lo que el entrevistador le está preguntando a Dimash es básicamente cómo logra mantener otra vez, ¿no?, el equilibrio entre su vida social y su trabajo. Dio ejemplos, ¿no?, de Steve Jobs y de varias personas, del señor Buffett, de que ellos siempre han dicho en sus biografías, o sus biografías dicen que ellos se sacrificaban mucho, ¿no?, su vida social. El no poder salir a pasear con amigos, el no poder ir a un karaoke como le encantaba a Dimash antes de ser tan famoso, que cómo maneja eso y que cómo maneja esa presión y que si siente que esté preparado. Y Dimash le contesta, lo primero que le dice Dimash a esa pregunta es, sea como sea, sé con certeza que todo lo que sucede en mi vida, tarde o temprano va a terminar. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo. рано или поздно когда-нибудь закончится. Не факт, что даже спустя через 3-4 года я также буду собирать стадионы по миру. Не факт, что я буду точно так же звучать. Не факт, что у меня будет такое же здоровье. Или как минимум такой же энтузиазм. Aquí está diciendo Dimash, ¿no?, que él sabe que tarde o temprano va a terminar y está dando ejemplos, ¿no? Dice, porque no sé que si dentro de 3 o 4 años pueda seguir cantando de la misma manera que estoy cantando ahorita, o si me pase algo con respecto a mi salud, o si mi ánimo esté en el mismo nivel en el que lo tengo ahorita, ¿no? Dice, todo va cambiando y todo puede pasar. И голод. Посмотрим, поживем, увидим. Единственное, на что я могу сегодня повлиять, это то, что оставаться человеком, просто человеком. Рано или поздно все это закончится. Я сяду в один ряд с другими людьми, смотреть на выступления других артистов. Спокойно по парку прогуляешься. Да? Конечно, конечно. Ну, в Казахстане, наверное, без ложной скромности, если сказать, то, наверное, еще несколько лет будут узнавать. 10 плюс, я считаю. В других странах история может закончиться буквально через 3-4 года. Я и к этому готов, спокойно отношусь. Мир для тебя каким становится? Вот он сжимается или наоборот расширяется? Как вот это вдохновение? И насколько ты можешь отвлекаться или не отвлекаться, когда ты вот что-то создаешь? Музыканты не совсем здоровые люди. Мне так кажется. Потому что он больше диагноз напоминает, чем талант или чем бонус от Всевышнего. И в целом, я считаю, что искусство — это не только ля-ля тополя, а в первую очередь это страдание. Это депрессия. Это драма. Ты должен выстрадать то, что ты собираешься исполнить на сцене. А если речь идет о какой-то веселой истории, ты сильно должен в это поверить тоже. Постоянно идет борьба, внутренняя борьба с самим собой, но при этом ты должен оставаться адекватным, понимать, что происходит вокруг тебя, анализировать. В целом, не очень простая вещь музыка. Я бы даже взял бы на себя ответственность сравнить ее с наукой. В научном плане музыка — это очень глубокая штука, очень глубокая. Я уже занимаюсь на протяжении 26 лет, но много чего еще не понимаю. Лучано Паваротти занимался музыкой всю жизнь, и он 70 лет, как оказалось, сказал: «Мне кажется, я только понял, как нужно было петь». Так что считаю, что в любой профессии нужно заниматься каждый раз. Ok. Aquí Dimash dijo que a pesar de que sabe que pronto o en algún tiempo se acabará, él sigue luchando por perfeccionarse, ¿no? Por ser perfecto, que nunca está conforme, que el ser humano nunca llega
entendimiento total de la profesión a la que se está dedicando. Dio un ejemplo del maestro Pavarotti, ¿no? Que toda su vida se dedicó a cantar y que cuando él tenía 70 años dijo, creo que ahora empiezo a comprender cómo se debería de cantar, como que diciendo que después de 70 años apenas le está agarrando el modo, ¿no? A cómo realmente hay que cantar. Y por eso dice Dimash que él se sigue preparando y que cuando sabe que todo termine, él va a poder recuperar en cierto punto esa vida cotidiana, ¿no? Dijo, a lo mejor no en Kazajistán como tal, porque yo sé que en Kazajistán cuando todo se termine, a lo mejor, modestia aparte, a lo mejor me puedan seguir reconociendo en la calle durante 10 años más. Dice, pero en cualquier otro país podré caminar sin ningún problema, ¿no? Porque no seré tan conocido en esos lugares. Dice, pero la manera como lo enfrento es con calma, sin preocupaciones, siendo una persona normal. Есть история, не могу про нее не сказать, Саша Барон Коэн. Мы с тобой, когда последний раз разговаривали, это уже, наверное, серия про достоинство, гордость. Все, наверное, казахстанцы возмутились после выхода его фильма, потому что нам всем было как-то обидно, непонятно, почему он выбрал нашу страну, почему он так ее представил. Но, наверное, ты один из тех немногих, кто решил с ним связаться. И я видел твою переписку, ты писал ему, и мы видели, что он прочитал, там 2 синие галочки стояли. Он не ответил. Я ответил. Но знал, что Димаш написал ему. А если бы ответил, что бы ты ему сказал? Bueno, aquí ya le están haciendo una pregunta más personal, ¿no? Le están haciendo una pregunta por un director o directora, no sé si sea hombre o mujer, de nombre Sacha Baron Cohen, donde por lo que puedo entender hizo una película, un cortometraje, un video, algo público, en donde los kazajos, el sentir del pueblo kazajo no estuvo conforme. Que se preguntan por qué esta persona, Sacha Baron Cohen, mostró Kazajistán de esa manera, ¿no? Y que varias personas relevantes e importantes del medio le escribieron a este autor, entre ellos Dimash. Y le preguntaron a Dimash que si este autor, Sacha Baron Cohen, había leído su mensaje y le había respondido. Y ya dieron a entender que vieron que sí lo leyó porque estaban las 2 palomitas azules, o sea que se lo mandó por algo así como WhatsApp, en donde estaba el de que recibió el mensaje y lo vio porque estaban las 2 palomitas azules, pero que nunca le contestó. Y aquí le están preguntando a Dimash, si él te hubiera contestado, ¿qué le hubieras dicho, no? Дальше бы общались. Потому что Вот эта история сама, насколько она вот затриггерила тебя, в насколько... целом, во-первых, хочется начать с того, что мы сейчас говорим о человеке, который вообще не заслуживает нашего внимания, не заслуживает того, чтобы мы вообще про него что-либо говорили. Ok, aquí sí Dimash como que está algo molesto porque dice, bueno, si me hubiera contestado hubiera continuado la conversación. El problema de aquí es que no tengo o no tenemos, no sé si ustedes sepan, el contexto de qué fue lo que hizo Sacha Baron Cohen. De que porque todos los kazajos están molestos, ¿no? Y agarra y dice a Dimash, bueno, dice, realmente es una persona que no sé por qué estamos hablando de ella, si es una persona que no merece en absoluto nuestra atención, ni que se hable de él. O sea, es hombre, Sacha Baron Cohen. В моральном плане это, конечно, глубоко недостойный человек. Dice Dimash, desde un punto de vista moral es una persona indigna. Он осквернил целый народ, целую нацию, наших матерей. Dice, se burló e hizo bromas o chistes sobre todo un pueblo, sobre nuestras madres, hermanos, hermanas y nuestros hijos. O sea que hizo algo que molestó al pueblo kazajo. Si alguien sabe qué fue lo que hizo, tiene un enlace al trabajo de este autor y me lo pudieran hacer llegar para tener contexto y poder seguir hablando más de este tema, ¿no? Porque se ve que es algo que realmente le ha molestado a Dimash. Porque Dimash, si se dan cuenta, nunca se expresa así de nadie. Decir que es moralmente indigno, que es una persona que no merita el tiempo de que se hable de él, sería interesante indagar sobre esto. Наших братьев, сестер, детей. Поэтому, да, было время, когда мне просто захотелось подключить все свои связи,
за рубежом. Я начал выходить на всех своих знакомых там в киноиндустрии. Попросил своего менеджера даже помочь. Y aquí está diciendo Dimash que hubo un tiempo en el que sí quería contactar con él, ¿no? Para hablar con él, que habló con todos sus amigos del medio del cine, con su manager, y que trató de mover cielo, mar y tierra para poder entrar en contacto con él, pero nunca pudo. И найти его. Было дело, да, я хотел с ним пообщаться просто, чисто по-мужски вот так. Тут больше именно твоя реакция, она просто достойна уважения, насколько вот ты решил сказать все, что ты думал о нем. Это выглядело очень круто, что не так, что ты как-то спустил. Ты не хотел это спустить ему с рук, наверное. И это очень импонирует. Не знаю, насколько это было круто, но, возможно, кто-то может подумать, что этим действием я стал в один ряд с ним. Возможно, кто-то поддержит, но на тот момент, да, мне просто хотелось ему позвонить, пообщаться, как минимум. А сейчас, не знаю. Ну, ты переписываешь историю по-своему и показываешь через свою работу, через музыку, через свой талант, что Казахстан — это страна возможностей и талантов. И, наверное, да, ты прав в этой части, что нам нужно просто делать свое дело. Все, кто обладает пониманием и видят через таких людей, как ты, вот образ казахстанца, где люди талантливые, стильно, модно, молодежные, красиво поют, красиво мыслят. Naверное, хотел sпросить, о чем ты сейчас мечтаешь, какие у тебя планы, что бы ты хотел. Ok, aquí ya le están preguntando a Dimash que cuáles son sus sueños, ¿no? Que le gustaría cambiar o mejorar. Y eso se me hace bastante importante. Ya, por lo que parece, vamos a la parte final de la entrevista. Изменить возможно. О мире во всем мире. Era obvio que Dimash iba a decir esto porque siempre lo promueve y él es un mensajero de paz. Dice, quiero que haya paz en la tierra. Супер ответ. Самая Супер большая ответ. мечта. Dice que es su sueño más importante. Часто задумываюсь над тем, что мы иногда не ценим то, что имеем. Отлично. Мы имеем мирное небо над головой, здоровых родителей, друзей, которые заботятся о тебе, счастье, заниматься тем делом, которое доставляет тебе удовольствие. Это и есть счастье в целом. Счастье вокруг нас, рядом. Но погружаясь в эту историю карьеры, неважно, кем ты работаешь, мы иногда теряем голову, наверное, забываем о простых вещах. Хочется просто мира во всем мире, спокойствия. И неважно, какую нацию ты представляешь, какую религию ты представляешь, нужно уже в конце концов начать учиться тому, чтобы мы начали сглаживать углы, чтобы мы начали понимать друг друга. Но я искренне не понимаю, неужели это так сложно? Я просто объездил практически весь мир. Сейчас, сегодняшний Димаш, он не понимает, когда говорят о плохих народах. Может, конечно, это из-за того, что везде, куда бы я ни приехал, везде рядом апофеоз, дифирамбы поются, восторженные фанаты. Может, из-за этого я, наверное, смотрю на мир через розовые очки. Но искренний Димаш, он, конечно, все еще хочет видеть во всех людях только хорошее. И хочется искренне верить в то, что плохих наций не существует. Те страны, которые между собой воюют, в основном они жертвы
государственной машины и пропаганды. Это мое мнение просто. Это был, наверное, Ok, aquí Dimash se enfocó mucho en lo que es la paz mundial, ¿no? Dice, para mí que he viajado por todo el mundo me he dado cuenta que no hay pueblos malos. La gente no es mala. Los que están en guerra son víctimas del régimen estatal. Dice, el problema no son tanto la ciudadanía quiere paz, el pueblo quiere paz. Los que entran en conflictos y en guerras son los mandatarios. Y tiene razón, porque realmente la gente está a lo que su mandatario diga. Y el mandatario está ahí porque la gente ahí lo puso en la mayoría de las democracias. Estamos hablando de una elección justa, ¿no? Por la voz del pueblo, no por una dictadura o una monarquía. Y el pueblo se vuelve víctima de esa persona, ¿no? Que a lo mejor es una persona mala, que no merece estar ahí, que es ambiciosa y quiere quitarle lo poco que tienen a los demás. Y el pueblo es la víctima de eso porque el pueblo tiene que representar a esa persona en guerra con otro país que también tiene otra mala persona o alguien que simplemente se está defendiendo. Yo no tomo posturas políticas de ningún lado, todos los pueblos merecen paz. Yo no estoy a favor ni en contra de nadie, simplemente digo que yo pienso en ese sentido como Dimash. Todos debemos de buscar la paz y no la guerra. Todos debemos de llevarnos bien, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es lo que dice Dimash, ¿no? Dice, pues yo no he visto pueblos malos. Y el entrevistador le dice, esa fue la mejor respuesta, la respuesta de Dimash. Nadie podría haber respondido así. Dice, todos, a lo mejor, yo en lo que pienso, dice, a lo mejor la mayoría de personas se hubiera puesto de un lado, ¿no? Del lado de alguien. Llámese la nación que sea o la creencia religiosa que sea. Yo soy neutral, yo quiero a todo el mundo y no tengo preferencias por nadie, ¿no? Y Dimash piensa igual. Digo, siempre hay que optar por eso, por la paz. лучший ответ Димаш. Никто так не смог бы ответить, потому что это именно был ответ Димаш. Спасибо тебе, Димаш, что ты Ok, aquí ya se está dándole las gracias a Dimash y despidiéndose de él. в плотном графике, несмотря на то, что ты прилетел. Спасибо. Я думаю, что это важно для твоего наследия, для нашего наследия, для благих дел, которые мы хотим сделать. Вот. И нам очень импонируют твои подходы, принципы. Поэтому мы хотим тебе пожелать только успехов. И, нашим подписчикам, наверное, мы можем сделать небольшой розыгрыш, о котором мы говорили. Да, кстати, вопрос, Димаш, ты сам ведешь свой Инстаграм, свою страницу? Читаешь иногда комментарии? Не особо. Не особо? Ну, читаю, Времени заглядываю. Да. Не то чтобы времени нет. У меня на странице в основном только положительные отзывы. А это не всегда правда. Ты скромничаешь опять. Нет, я просто стараюсь на... Ok, esto fue bastante interesante. Le dijo, antes de despedirnos, le preguntó el entrevistador. A Dimash le dijo, antes de despedirnos quiero preguntarte algo. Dice, tu cuenta de Instagram, la oficial, dice, ¿tú la administras? ¿Lees los comentarios? Y dijo Dimash, pues la verdad, a veces, de vez en cuando leo uno que otro. Y le preguntó el entrevistador que por qué era esto así, ¿no? Y dijo Dimash, mira, la verdad es de que no tenga tiempo, sino que simplemente, como está llena de puros buenos comentarios, dice, no es algo que me retroalimente, ¿no? O sea, como que me adulan de más y no son objetivos. Y dice Dimash, a mí simplemente me gusta ver todo lo que pasa de manera más adecuada, más real, no con tanto elogio. Digo, es lógico, su cuenta de Instagram está llena de comentarios de puros fans que lo van a alabar y elevar más de lo que realmente él es, ¿no? Y es comprensible. Todos admiramos y amamos a Dimash y creemos que es lo mejor y que es el mejor. Pero Dimash se entiende él mismo, ¿no? Sabe que está lejos de llegar a hacer eso. Y por eso Dimash dice que no interactúa mucho con sus redes sociales, ¿no? Porque no le gusta estar leyendo alabos
le gusta más estar centrado en la realidad. Все происходящее адекватно смотреть. У меня в Инстаграме в основном мои поклонники, мои подписчики, они плохо говорить там или писать не будут. Давай выберем под этим подкастом лучший комментарий. И Димаш подарит онлайн-звонок. Давайте. А мы от банка подарим iPhone. И Классно. вот такой подарок сделаем нашим слушателям, которые напишут какой-нибудь комментарий, который понравится тебе. Классно. Я в целом хотел бы, наверное, еще раз тебя поблагодарить. Ты очень крутой. Спасибо тебе за все, что ты делаешь. Не ради чего-то, а вот твой порыв ради страны, что ты создаешь наш этот имидж для казахстанцев, что Казахстан, повторюсь, страна талантов и возможностей. Пусть Всевышний бережет тебя. Рахмет, спасибо. Y pues bueno, hasta aquí llega la entrevista. Ya le estaban dando las gracias y diciendo que iban a hacer un sorteo donde Dimash iba a hacer una llamada en línea con una persona de un comentario que escogiera a Dimash que más le gustara del evento que estaban haciendo ellos, y que iban a regalar un iPhone, o sea, otra vez vendiendo la marca, ¿no? Y la verdad fue muy interesante, unos puntos de vista muy centrados que tenía Dimash. Era algo que me esperaba, que respondiera Dimash. Yo sé que la mayoría se esperaban también que Dimash respondiera a eso. Me gustó que no se metieran en temas muy personales como pareja, porque tienen que respetarle eso. Su privacidad es de él nada más, y él sabrá si lo comparte o no lo comparte. Me gustó que hablara nuevamente de su familia, que resalte los valores, que le agradezca a su abuelo, a su abuela, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus fans. Me gustó el último baño de realidad que le dio a los Deers, que están más allá de ser unos admiradores o fans, a ser unos como especie de sectarios. Y hemos visto que a Dimash no le gusta que lo alaben de maneras injustificadas, ¿no? A Dimash le gustan las cosas reales. A lo mejor por eso no interactúa tanto en sus redes sociales, porque dice que escapa de la realidad muchas veces y que sabe que él está muy lejos de eso. No sé ustedes qué piensen. Está bien alabarlo y decirle sus cosas buenas, pero como hacemos aquí en el canal, también decir las cosas malas, ¿no? Porque de esas cosas también él aprende y él puede mejorar. Sabemos que él está siempre en busca de mejorar, de superarse. Y si siempre le dices que todo lo que hace está bien, no le das cavidad para que él se supere en algo. Por eso se aleja de esos ámbitos, ¿no? Para no contaminarse de adulaciones innecesarias. Y pues bueno, muchísimas gracias por este enlace, muchísimas gracias por pedirme que hayamos reaccionado a este contenido. Es un video bastante largo que van a poder disfrutar toda la semana. Es un video que se fue a más de 2 horas. Hasta ahorita en el canal ha sido el video más largo, pero yo les agradezco que hayan llegado hasta el final. Si llegaron hasta el final, respóndame, sí, Ático, llegamos al final. Y yo ahí en los comentarios lo voy a leer y voy a ver que vieron el video completo, por favor. Así que recuerden, sí, Ático, llegamos hasta el final. Y me va a gustar mucho leer esos comentarios, ¿no? Porque sé que no estuve aquí viendo este video solo, sino que lo disfrutaron conmigo. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho. Nos veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.